भारत बागै बारजारजाक बांग्लादेश हाई कमिशनार नि हास्ते ओ बेने फाइमानि सालनो एयरपोर्ट नि हा आरिवो मानखा सिनो सनामजा काइसा ड्रोन कैमरा लंकामुरा हा आरिवो ओ ड्रोन मानमानो किटिंगलाय बेलेखनो ओरुमुरो नांलायखे आमचायो ताई ओरुमुरो नांजा किरलायजाक आमचायनि लुकुरो ओ ड्रोन बांग्लादेश नि रहरजाक काहनिबो खाखलायका आमचायनि लुकुरो फेकजनै मानै याक्टुन खलायनाय एबा भारतनो केबेंगै चुक्लि सुनाय ओ ड्रोन रहर काहनिबो कक हुतु सालाय तंबायखा नांगुकमानि ओ ड्रोन मानलाय मानो किटिंगि बहायो सेरिङाय दङ ताबो बीएसएफ फासालनि फुङो ओ ड्रोन मानलायखा एयरपोर्ट नि गाना लंकामुरानि बिन पारावो ड्रोन बेलायखेनो कुचुक तंगिनो कैमरा काइनि बाय खलायमानो ताई स्टोरेज पैनल बाहायो तंगो हा आरिनि गानाबो ओ ड्रोन मानमानो गिटिंलाय बेखि किरिजाक लायखा आमसेनि लुकुरो ओ ड्रोन बीएसएफ रक प्लाङै थांका एयरपोर्ट थानानि ओसी अभिजित मंडल साका ड्रोन बरनि सफायखा आबो साइमानना बागै ताबो स्पेशल पुलिसनि टीम ताई बीएसएफ नायतुगै दङो हा आरिनि आयं नारनि दा फाइका आबो नायजागै दङो तामखे हा आरिनि बेरानि गानावो ड्रोन बिर सारनानि केरं रायजावो करै अबहाय केबनि थानिबो राइट्स करै फेक जानाय माने याकुन खलायनाय ओ ड्रोन सामुङो थेपाय मानो हुनिनो खाखालायगा पुलिसबो फासालनि फुङो नक गानावो न कलायजाक मानखा बुफां दानानै थाङै मनोज बिन ताई बिनि नकनि borok bufang tana thangtino o drone no manlayo drone no logio battery botongo thanao o koktumar horjakha tai BSF tai bomb squad dogno tino pati thayo thangai o drone no tabo forensic go amjogoni bagai rohorjakha boro abo slamjakha tai camera by panel storage kahamda tongkho abno bacheri naijakha tamo tonga camera abo bonaijakha BSF ni khorcha officer saka o drone no नाय तुगनानि बागै सामो खलायजाखा नैनो खा खलायमानि कक्साका बारहादो यगमनि सिगां आगरतला बिरखुं खलानि गाना गिनिवो ड्रोन हास्तेनि गोबांमा बाबायनो भारतहा कतनो कातिरेन बागै अबहाय हा आरिवो मानि यगमानमानि बेलायखेनो नांकुमानि नायतुगना नांनाय हिनै खा खलायमा कक्साका बीएसएफ अफिसार নুসিংগর বিমপাড়া এটা একটা এমন একটা মেশিন ওই এখানে নিয়ে গেছে ওটা দেখছি এটা ফাঙ্কার মতন আসছিল সিসি ক্যামেরা লাগাইনা আসলো এটা উপরে চাইনা লেখা আসছিল দেখছি দেখে সেটা ওই থানা পুলিশ আইছে আইয়া নিয়ে গেছে ভয় পেয়েছেন না দেখে? হ্যাঁ দেখা তো ভয় পাইছি জানি 2-3টা ক্যামেরা আসছিল তারপরে এটা বাংলাদেশের থেকে নিয়ে ফেলাইছে এদিক দা কোনো বুম টুপ ফেলানো লেগে ইলিগা মানে আমরা দেখা দৌড়াইছি দূর হইব 2 কিলোমিটার 1 কিলোমিটার আর এয়ারপোর্টটা কই 2 কিলোমিটার হইব কি মনে করতেছেন সারা দেশ এই বিষয়টা এটা তো নিশ্চয়ই কোনো কিছু কারণে ফেলাইছে নালে কি এটা এই জায়গার মধ্যে জঙ্গলের ভিতরে একটা কুশার গাছের বাগানের ভিতরে এটা জিনিসটা ফেলাইছে যে কোনো একটা কারণে তো ফেলাইছে তাকে তদন্ত দিয়েছেন আপনি এখন আপনার সরকার যে জিনিসটা যে আমরা এলাকায় পাওয়া গেছে এটা তদন্ত অনেক দরকার এটা কি লিগে ফেলাইছে এটা কোনো চক্রান্ত নাই কি আসল বিষয় লিগে